kendaraan searan burak niki kendaraan surga. Lamun makin ke NMAX mobil macam mana niki kendaraan niki berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Mudah-mudahan jemaah niki lamun harap batur kudu NMAX mobil baru, motor baru ni narak baik sakit Banten seduh. Mudah-mudahan dia narak. Sehingga lebih ke dunia masih. Yang penting narak isi jalan cukup sudah. Alhamdulillah. Lamun narak, nggih, batur berenak sembahyang subuh 4 rakaat. Lamun narak, parah muarak. Nasamatu hawaka laha araju tahiyya wa ta'ishu bihal muhaju man nasa siwa qawmin arafuka wa ghayruhum hamaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun dia menghukum sami apuraya niki dalam keadaan kurang sehat, barang-barang lunas tiba di sida Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebab wasilah dia menghukum sami jawab salam yang doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min a'malin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yusiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah wa kam min a'malid dunya yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yatasawwaru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Shadaqallahul azim. Wa ba'du. Bapak Mukarram, Tuan Guru Haji Ma'ruf Amin yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga beliau Allah anugerahkan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Dan yang hormati pula para pengelisir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, yang mudah-mudahan Allah senantiasa anugerahkan tiang penghubung sami sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Makna walafiat niki ibu sekalian seteparan ampun. Walafiat niki sehat jasmani dan rohani. Lamun sehat jasmani doa, nenten sehat rohani niki ndik meres bahasa Lawu niki. Ndik meres. Dari beriuk lunas kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahan yang program sami dan seluruh keluarga kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Alhamdulillah. Makin tiang program sami masih berada di dalam bulan sak mulia. Tiang program sami pulih wikan bulan niki tebawasan naran bulan Rajab, bulan Mi'raj, pasir papu tiang.
Lek bulan niki Allah Subhanahu wa taala memuliakan amal tiang pelunggung sami dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arak lagu niki. Arak lagu. Lek dalam bulan niki banyak keluarga. Lek tiang pelunggung sami lek tu balik doa niki ampura. Banyak di antara tiang pelunggung sami kurang sehat. Sehingga Rasulullah SAW sampun berbahasa, lamun terjangkit suatu penyakit, lek sopok gubuk atau lek embe tau niki, maka lazimkanlah gemen tiang pelunggung sami melantunkan sholawat tibbil qulub. Nyunasa Nabi niki sholawat tibbil qulub. Sholawat tibbil qulub niki sholawat untuk menangkal tiang pelunggung sami dari segala bentuk macam penyakit. Kayun niki Ibu. Nggih, mungkin sampun wika niki nggih. Beri-beri yo sama-sama niki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha suara tiang lengek separan lengek tutu si lengek suara tiang niki bahasa lagu Nabi sak perlu fadilah daripada sholawat niki. Lamun tiang pelunggung sami sak yakin setakat sangat yakin tiba fadilah daripada sholawat niki insyaallah. Ya batas-batas selama batuk aluran adaan. Yang penting tiang pelunggung sami yakin sebab baca sholawat niki tiang pelunggung sami akan dihindar, dijauhi, dijaga dari segala macam penyakit. Nah, sekali niki tunas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Nggih jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan tiang pelunggung sami niki perlu tiang ngingatin nabiara nikmat sehat niki. Walaupun tiang pelunggung sami dalam keadaan kurang sehat, lagu keanjuran tetap tiang pelunggung sami untuk mengingat yang namanya nikmat sehat. Nikmat sehat niki alhamdulillah sampai makin tiang pelunggung sami dianugerahan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa udara sak segar. Tiang pelunggung sami masih kayun, masih gemen, masih tahu ampura nabiara berjalan untuk menuju majelis taklim. Jangan kembali tiang pelunggung sami datang lomba majelis taklim sak mulia niki, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan tiang pelunggung sami. Nabi baginda Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yahdi. Sai-sai tiang pelunggung sami sak sogol lomba lalu nuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga tiang pelunggung sami sampai tiang pelunggung sami pulang balik ke gedeng tiang pelunggung sami. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pahala tiada tara.
Tiang penunggung sami dalam kehidupan niki alhamdulillah harus banyak-banyak yang namanya bersyukur. Tuna sampura. Sehingga di dalam kehidupan niki lamun dah di lara kepeng, lamun dah banyak penyakit lupa aja Allah Taala. Sebenarnya dalam kehidupan yang masih sehat niki teranjuran di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk berbekal dengan perbekalan takwa. Biaran perbekalan takwa niki lamun arak waktu sholat, tiang penunggung sami dianjurkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Nabi Malik Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nggih. Berbekallah besemuk diri tiang penunggung sami. Sampun tiang penunggung sami melinggih dalam kehidupan dunia sapana niki. Sebaik-baik semua tiang penunggung sami niki adalah takwa. Takwa niki jamaah sekalian mengerjakan napi jua dua satu perintah Allah Taala dan menjauhi napi jua satu larang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aniki salah satu niki termasuk takwa juga tunas ampura. Bapak-bapak tunas ampura, bapak-bapak tiang saal niki lamun arak sebinian tunas ampura sak jeneng cerewet. Tunas ampura sebinian sak jeneng cerewet niki lomba arak bebas. Assalamualaikum. Ya terlalu ngaji narak bahasa ndek narak tahun kena semangat niki arak sebuah kisah niki arak sebuah kisah waliullah sak kemuliaan insyaallah taala sebab nabi sebab sebinia sak cerewet. Ini enbai, ya, nggih. Ini enbai. Suami kemuliaan diangkat menjadi waliullah sebab Nabi sabar menghadapi sebinian sak cerewet. Yo perbe cerita Ustaz. Niki ada cerita kisah niki suku. Syekh Abdurrahman Al-Bajalhawan nama beliau. Syekh Abdurrahman niki adalah orang yang sangat duduk isin alim. Bilang jelo niki gawe sembahyang, bilang jelo niki puasa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Laku Allah taala muji Syekh Abdurrahman niki tepedait kancu sebinian sak endek mah repak unis kata ke bawon tanah saking cerewet niki tuna sampur. Akhir beliau niki Syekh Abdurrahman ikhlas sabar menghadapi sebinian sak cerewet niki. Akhir setelah sabar beliau memutuskan yang lumbar lalu khalwat niki. Khalwat niki menyendiri, yang lalu merenungi itu di atas gunung. Lumbar beliau, wasak lumbar beliau bertemu dengan salah satu sekelompok orang yang lagi berkhalwat entah niki. Bedait kan cebatur sama tujuan untuk berkhalwat, merenung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasak badait niki tunas ampura yang pihak awik-awik, yang pihak persyaratan. Di antara sak berkhalwat niki harus arak jadi mite searan makanan. Nggih, arak mite jadi makanan. Akhir ketika beliau Syekh Abdurrahman niki berkhalwat berzikir kepada Allah, bater-bater niki jauh makanan, nggih, jauh makanan. Nabi sebab sekalian berdoa kepada Allah Taala, alhamdulillah dianugerahkan makanan. Tiba giliran Syekh Abdurrahman niki. Syekh Abdurrahman niki bingung. Berbeda dah batur niki. Berdoa-doa doa repak makanan. Silap harap makin niki. Ada yang tiap berdoa langsung repak makanan. Mungkin tiap pulai niki. Saking takut. Enggih. Syekh Abdurrahman niki bingung berbeda dah. Kiai-kiai niki, ustaz-ustaz niki kuala berdoa langsung dianugerahan makanan. Akhir saking bingung edak tadah, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul.
Napi sak jadi tawasul batur-batur sabar niki ieu bin kadu. Akhir dianugerahkan oleh Allah makana sangat sin meres niki ibu. Sangat sin mai. Ieu disuguhan di batur-batur. Akhir kebengak. Tinjut kaget niki. Bilangan mau makanan niki Syekh Abdul Rahman. Kemai meres niki kebanyakan. Akhir beliau menceritakan tiang bertawasul menggunakan tawasul sak tiang pelunggum sami kadu. Tunas-nunasan ulama sai ya bim sebut sampai-sampai makbul lagi hidupeun. Akhir dijawab oleh Syekh Abdul Rahman, oleh teman-teman niki, arak le dekat gubuk niki, le dekat gunung niki tahu balik ya bahasa batur-batur niki. Arak seorang ulama aran Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman niki saking sabar menghadapi istri sak cerewet. Akhir berkat sabar maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau niki menjadi waliullah. Tinju Syekh Abdul Rahman. Sengan kembe langsung beliau yang dimaksud niki adalah Syekh Abdul Rahman yang tiang pelunggum sami cerita bro niki. Akhir saking kaget beliau pulang menemui istrinya dan terus menjalankan kehidupan yang damai. Nah, cerita niki jamaah sekalian sebagai ibrah untuk tiang pelunggum sami bagaimana dalam kehidupan niki ada sabar menjalani kehidupan. Jadi berduit bija jarit berduit niki ada tendik baik searan berkata kasar. Sengan kembik niki pun termasuk ibadah. Tiang pelunggum sami doa bija jarin sak sekolah dalam keadaan aluh anak bapak sekolah tunas abur tiang pelunggum sami lebih lingsirah niki. Aluh anak sekolah lalu pada sekolah niki juga termasuk ibadah. Jadi tiang pelunggum sami innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Lamun tiang pelunggum sami pegawai niki tergantung niat. Lamun niat pelunggum sami sholat insyaallah pegawai niki sholat. Lalu lamun niat nauzubillah lalu jemput sempin batur berniat karena Allah. Nah niki din sholat. Bismillahirrahmanirrahim lagu sampin batur bin baik. Nah niki din sholat. Nah, jadi untuk mendoakan bija jari niki juga termasuk ibadah. Jadi ibu, bapak-bapak yang pelunggum sami adit sak gemen kayun searah dua bija jari. Tiang seriuk niki tiang ingat. Sarak suku dua bija jari sak minum ngaji. Nah, bertawasul tiang pelunggum sami tunas. Saya kan kembali doa orang tua niki sangat saking makbul. Adin kembali adin sak pada gemen kayun ya pada lumbar ngaji bija jari niki nah. Sehingga ada seorang ulama niki bepasengan Abdul Aziz Al-Dabak. Abdul Aziz Al-Dabak niki seorang ulama tasawuf. Dalam kehidupan beliau niki nggih, dalam kehidupan beliau niki sangat alim masih nenda. Sangat isi tutuk dan ibadah. Suatu ketika malaikat melihat nama-nama umat baginda Rasulullah SAW lihat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Dilihat keseriuk isi malaikat niki ternyata arah Syekh Abdul Aziz niki uang tamu di dalam neraka. Berbeda dah. Padahal anu alim, padahal anu soleh, lagu uang sampun arah di dalam neraka. Berbeda dah. Sampai bekal guna sampur kiring isi ibadah lagu arah di dalam neraka. Akhir alhamdulillah malaikat niki mencari Nabi sebab ditemuilah Syekh Abdul Aziz niki. Tunas niki ustaz kiai berbeda apa tiang pelungguh sami pelungguh niki rajin ibadah lagu arah di dalam neraka. Berbeda dah. Malaikat milun penang niki tunas sampun. Malaikat bingung. Okay. Akhir berjawab Syekh Abdul Aziz niki berbeda luan
ya tu kat toloan di sida Allah Subhanahu wa taala, enak yak neraka, enak yak surga, tetap tiang ibadah niki hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah niki nek narak unsur paksaan, tiang ibadah niki hanya untuk Allah. Ndek yak tersuruh, lampak lalu ngaji dikak yak tersuruh si patur kancen. Lampak lalu ngaji niki lomba ngaji niki memang si keyakinan, kemauan dari tiang penunggung sami. Akhir tersimak isi malaikat niki, ternyata syekh niki saking ikhlas ibadah. Saking ikhlas ibadah syekh niki, malaikat bengak malik lumba nojok syurga. Lumba seriuk kitab Lauhil Mahfuz, ternyata arah niki sampun berubah nyelotak ke dalam surga, lain pindah. Arah Syekh Abdul Aziz niki. Wan sak pindah tinjut malik malaikat. Ini baik malaikat tinjut. Akhir dicari, ditemui lagi Syekh Abdul Aziz niki. Wahai kiai, wahai ustaz, permintaan adam sak kebecak lalu dipindah arah sampai masuk ke dalam syurga. Memang dijawab oleh kiai niki, tiang pindah arah niki memang betul-betul saking ikhlas ibadah kepada Allah Taala. Mau napi sebab begeduan syekh niki ojok malaikat. Setiang sampai tak mengarat di dalam neraka. Padahal di bawah dunia tiang niki sembahyang tutuk tak sembahyang, zikir tutuk tak zikir, berbeda napi sebab. Ternyata terjawab si malaikat niki, oleh pelunggung waktu berumur 15 tahun. Pelunggung nyekaan solah ganti penedam di dalam kamar. Datang lumba ribu niki, yang minta pelunggung, lagu pelunggung pura-pura tedam. Yang bojak bija lagu pelunggung pura-pura tedam. Syekh Abdul Aziz niki. Sehingga demen membuka tunas sapur lawang niki terseriuk, oh Syekh Abdul Aziz niki masih tedam, masih lelah. Burung nyuruh si ibu ya lomba lalu beli minyak kojok pekan. Sebab pura-pura niki, sebab sengaja niki ndek milik disuruh isi dengan toa iya abot tercantum nama Syekh Abdul Aziz iki le dalam neraka. Niki jadi sangat saking makbul doa daripada tiang penunggung sami. Tunas niki ibu-ibu adik rajin doa bija jari niki sebagai generasi penerus tiang penunggung sami. Malam-malam tahun baca Al-Fatihah, arak jadi berdoa lemak di dalam akhirat. Dengan kembali arak suku riwayat mengatakan, lamun arak bija jari tiang penunggung sami lek bau dunia di narak begawe ibadah berdoa. Orang tua niki lek dalam kubur, ya Allah arwan gamak dan petulak bija jari niki milu lek tiang lek dalam kubur niki saking kembik saking rugi berdui bija jari dia tahu baca petiha terdoa si mayat niki adin sa arwan tan ninggalan dunia niki. Yunin berdua lamun bija jari niki rajin gawe ibadah, bija jari niki rajin nduga tiang pelunggung sami, mayat niki berdoa, orang tua niki di dalam kubur niki berdoa, ya Allah panjangkanlah umur bija niki, panjangkanlah umur bija niki. Nah niki doa orang tua. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan le jamaah sakau niki istiqomah mendoa bija jari niki untuk menuntut ilmu. Lamun tiang pelunggung sami geme mendoakan bija jari niki, insyaallah bija jari niki yang ingat doakan tiang pelunggung sami. Nggih, adi tendingan do niki tunah judul baca selawat. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar
wa sahbihi wa sallim. Tunas Bapak sampai jam berapa ini? Sampai asar. Oh, sampai asar. Tunas lanjut niki Ibu. Ngandut ruang dan pengum sami lamun niki. Ya pentelah niki lamun saandut deh. Nggih. Nggih. Makin alhamdulillah yang pengum sami berada di dalam bulan Mi'raj yang lanjut pembahasan seawal niki. Di bulan Mi'raj niki tahun keanugerahan searan perintah sholat. Lae le zaman Rasulullah sandikman Rasulullah diutusan le baun bumi niki netanara aran Muhammad. Netanara aran Muhammad sebelum beliau dilahirkan. Elek nara Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam seluruh manusia niki dinara aran Nabi Muhammad. Muhammad dinara aran Muhammad. Aran nama Muhammad niki pasangan Nabi Muhammad niki sangat sing langkung. Pasangan Nabi Muhammad searan Muhammad niki langsung dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Papun KKN isi Nabi Muhammad SAW niki bernama Abdul Talib. Abdul Muttalib. Ia lumba niki odok Syam. Kanjeng 4 sahabat. Lumba odok Syam lalu berdagang. Sampun dulu oleh Syam diberhentikan oleh seorang pendeta Kristen biak lumba. Oh ya kalau lu berdagang, ya kalau lu berdagang, mbele kedua niki. Oh tiang elek Mekah. Oh tiang berpesan kata pendeta niki, lemak lekute Mekah niki yang lahir seorang nabi, nabi akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikman bergelar nabi niki. Yang kelahiran bayi searan Muhammad. Akhir terkejut niki pulanglah kakek daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasatulah lumba niki tarik jamaah penduduk Mekah niki malam pengantinan tuna sampul. Malam pengantinan selaku berlomba-lomba untuk mengharapkan yang namanya bije searan Muhammad. Lagu tau ajaib niki ibu-ibu sekalian. Dik narak bayi lahir bije. Pada waktu niki alhamdulillah dari keturunan Abdul Muttalib terus Abdullah baru lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung tersimpi isi papuk niaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye narak aran Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sapun wikan tiang pelunggum sami menerima perintah sholat di bulan Rajab. Sak tiang pelunggum sami pulihkan bernama Mi'raj atau Isra Mi'raj. Lamun Isra niki perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lamun Mi'raj niki perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menerima perintah sholat li Sidratul Muntaha. Nah, ketika beliau menerima perintah sholat niki arak cerita niki arak kisah. Dia teman berkisah niki tuna sapure. Lalu kisah niki ya gupuh-gupuh model. Nah, tuna sapure. Nah, kisah niki Nabi Muhammad SAW sejarah terpetaek di sini Allah Subhanahu wa taala salah satu niki sebab berbangganya bumi niki ojok langit. Berbangga-bangga lalun searan bumi niki ojok langit. Pada suatu ketika diceritakan langit oku niki lebih mulia, tiang niki lebih mulia kata bumi. Dengan kembek lek bumi niki banyak pepohon-pohonan, banyak gunung-gunungan seindah, banyak dihiasi si kuda-kuda. Lamun pelunggung kira-kira begitu bahasanya kepada langit. Ndek narak, ndek milik kalah langit niki. Bani niat berjagura. Oh lamun tiang lek langit masih arah-aran bintang, arah-aran bulan, arah-aran matahari semua arah doang lek matahari, lek langit. Ndek milik kalah malik bumi niki. Bumi niki ndek milik kalah malik. Nabi bahasa, oh lamun lek bumi niki arak sopok saking tau sin mulia.
Mbe tahun saking mulia jamaah niki seluruh umat manusia mengelilingi tawaf niki Ka'bah. Mudah-mudahan ina tiang ibu tiang bapak-bapak tiang sahara niki dianugerahkan lumba untuk Mekah. Amin ya rabbal alamin. Niki kata bumi niki berkata, lek bangun bumi niki arah-arah Ka'bah saking mulia. Ndek milik kalah malik niki, langit niki. Nabi pasal langit malik, mulai langit masyarakat Baitul Ma'mur arah. Di mana para seluruh malaikat niki ia tahun tawaf masih. Ana narak wayan yang begejuh niki. Akhir terjawab malik si bumi, lamun meriku langit lek bangun bumi niki arak sopuk manusia saking mulia. Manusia niki saking sinagung. Syariat niki yang menetap lek bangun bumi. Jasad beliau niki juga ada di bumi. Akhir dia tahu menjawab langit. Sengan kembe yang dimaksud sama bumi niki adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ngelapor niki. Ngelapor wajah Allah Subhanahu wa taala. Tunas doa, ya Allah, ndek narak daya upaya tiang jawab bumi niki. Sengan kembali bangun bumi niki arak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arak manusia sak mulia, arak manusia sak agung. Tunas ya Allah, naikkanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas langit. Si melek ya Allah, berdoa niki langit niki wajah Allah Subhanahu wa taala. Akhir Allah Subhanahu wa taala niki menjawab, lamun meriku nggih, coba makin langit bojak ke dalam syurga kendaraan searan burak. Kendaraan searan burak niki kendaraan surga. Lamun makin kan NMAX mobil macam mana niki. Kendaraan niki berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Mudah-mudahan jamaah niki lamun narak batuk duit NMAX mobil baru, motor baru di narak baik sakit bantang seduk. Mudah-mudahan dia narak. Sengan kembik niki dunia masih. Yang penting arah isin jalan cukup sudah. Alhamdulillah. Nah, lamun lain niki kendaraan buruk yang dinaikkan dipakai naik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lumbar langit niki di dalam surga minta seorang kendaraan buruk niki. Di dalam surga terdapat 40.000 buruk. 40.000 buruk. Ia keluar seorang kendaraan niki. Mau nabi mi selapuk bertulis lek kending niki tuna sahur. Pasengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selapuk kebanyakan kendaraan buruk niki bertuliskan lek kending buruk niki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir bingung langit malik, bingung malangit bermain model tiap milik. Ternyata buruk niki milik doang. Ya, percaya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya setelah lama keliling langit niki, menemukan seorang buruk, seekor buruk, itu nasabur, seekor buruk ngangkat nangis, ngangkat sedih, galau merana. Nabi galau sedih, sengaan melihat lalu seorang berdait kanci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembek gawe bersedih, ya buruk, tiang bersedih niki arak lain 40.000 tahun yang lalu nggih terciptaan aran Muhammad, kelahiran aran Muhammad, terciptaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai makin tiang niki kata buruk sangat rindu kepada yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunas tolong langit, tunas tolong pedait tiang degadi adis mau nyeriuk searan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kendaraan buruk sak nangis niki ieu tegadu tejauh isi langit untuk menaiki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat naik ke Sidratul Muntaha. Nggih, alhamdulillah setelah beliau naik ke atas langit baru beliau niki menerima perintah sholat.
Beliau Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Lek Madinah niki tak turun perintah solat. Lamun melinggih lainnya kan nirup lek dalam lek Mekah ndik narak perintah solat. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ia tahu narak perintah solat. 1 tahun beliau niki hijrah pada umur 51 tahun. 1 tahun setelah niki baru Rasulullah SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerima perintah sembahyang atau perintah sholat. Nah, alhamdulillah tiang penunggung sami sampun wikan searan perintah sholat niki perintah saking mulia. Mbe tanda mulia perintah sholat niki Rasulullah SAW langsung sendiri beliau yang mengambil perintah sholat niki naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Niki menandakan bahwa perintah sholat niki saking mulia. Akhir setelah menerima perintah sholat niki, maka dilaksanakan oleh tiang penunggung sami. Sak pertama terlaksanaan si baginda Rasulullah SAW niki adalah perintah sholat zuhur. Sehingga lek malam Mi'raj niki beliau di-mi'rajkan pada malam hari tuna sempurna. Mi'raj pada malam hari, lumbang tulak lek baun bumi niki pada malam hari waktu subuh. Akhir setelah waktu subuh niki masih petang. Sangat sin petang. Nggih. Nah niki perintah salat subuh niki diterima mengingatkan tiang pelunggung sami ilik sejarah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam niki adalah manusia sak pertama. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam niki diturunkan oleh Allah ke bumi, nggih, maka Nabi Adam alaihissalam niki takut. Kembek nggawen takut sehingga lek baun bumi niki petang ndek narak dilah. Akhir saking takut beliau niki berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beliau berdoa, alhamdulillah terbit matahari niki. Sebab terbit matahari niki, beliau Nabi Adam alaihissalam sujud 2 kali. Sujud pertama lekun bumi dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Pira kali sujud? 2 kali sujud. Sujud sak pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dihilangkan suasana petang. Sujud sak kedua bersyukur kepada Allah Ta'ala sehingga terhadiri cahaya sak terang benderang. Ya ampun, dalam solat subuh niki 2 rakaat. Sejarah daripada Nabi Adam alaihissalam. Gawen den narak bailam tuna sampuluh jamaah lamun narak nggih batur bedenak sembahyang subuh 4 rakaat. Lamun narak parah bareh muara. Sila jamaah sembahyang subuh 4 rakaat. Yuk perbit adan Pak Imam 4 rakaat sembahyang subuh. Mumpung masih kelemak olahraga. Lamun 2 lalu nyalah. Lebih baik banyak untuk sehat pagi hari sembahyang subuh 4 rakaat. Nah niki sangat saking keliru. Nah, ganggu perumbu. Jadi yang memilih sehat jogging niki sila, ngerampek niki sila. Nomor milih sehat. Nggih, olahraga. Jadi sejarah sholat subuh niki sejarahnya Nabi Adam alaihissalam. Baru Rasulullah SAW mengerjakan perintah sholat zuhur. Jangan kembali Rasulullah SAW belum menerima wahyu ketika diturunkan pada malam hari. Ketika beliau sampai matahari di atas, tapi wala ulun beliau niki, lihat matahari. Baru turun perintah tata cara sholat. Nah, sholat zuhur setiap belum sami wika, boleh wika. Sholat zuhur niki sejarah niki adalah bermula dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saat perintahan di sida Allah Subhanahu Wa Taala yang nyembelih bijen bebasengan Nabi Ismail alaihissalam. Niki sejarah daripada sholat zuhur. Sehingga kembali layak di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ia tahun Nabi Aram tersembelih bija niki Nabi Allah Ismail nyengken gati panas jelu, nyengken gati manjang jelu. Ia tahun tersembelih searang
Nabi Allah Ismail. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Nabi Ismail niki dirubah menjadi kambing. Yang belum sami pulih wika. Nah, sebab sejarah niki panjang. Sebab sholat zuhur niki 4 rakaat karena Nabi Allah Ibrahim niki sujud 4 rakaat. Sujud sak pertama lebon bumi niki pada waktu zuhur. Sujud sak pertama Nabi Allah Ibrahim bersyukur atas kehadiran Allah karena Allah telah menganugerahkan kesabaran di dalam jiwaragan Nabi Allah Ibrahim. Sujud sak kedua bersyukur ajak Allah Ta'ala sehingga sak keanugerahan putra sak soleh sabar sak bepasangan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Sujud sak ketelu bersyukur atas kehadirat Allah karena beliau niki alhamdulillah bisa melaksanakan perintah Allah. Sujud sak keempat, sujud sak keempat niki bersyukur di sisi Allah karena beliau niki Nabi Arab lupa sujud sak keempat niki bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Allah Ibrahim niki dianugerahkan juga anak yang soleh. Ya, dianugerahkan Nabi Ishak juga beli anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sujud keempat niki dari sejarah sholat zuhur 4 rakaat. Nggih? Ya, sudah waktu terakhir niki. Ya, tiang sebih lagu tiang ringkas-ringkas niki. Nggih. Lamun sembahyang asar ibu-ibu jamaah sekalian, sejarahan sembahyang asar niki adalah sejarah suku riwayat mengatakan dari Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan sejarah Nabi Yunus alaihissalam. Sak ketelu Salat maghrib niki 3 rakaat sejarah niki bermula dari peristiwa Nabi Isa alaihissalam sak terkejar isi bangsa Romawi. Sak terakhir salat Isya 4 rakaat niki sejarah niki dari Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi selaku sembahyang niki jamaah sekalian adalah syariat daripada nabi-nabi terdahulu. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW niki sampun sempurna. Nenten narak bae searan berumbuk-rumbuk. Nggih, nenten narak bae searan berumbuk-rumbuk. Wallahu a'lam bishawab. Yang belum sami ngatih sembahyang salat asar. Lagu sebe barokahnya majelis kita. Sila salam sami ya pada baca sholawat. Mudah-mudahan yang belum sami istiqomah menuntut ilmu dijauhkan dari segala macam penyakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa sunat 3 kali lagu sasakek niki tiang pelungum sami amalah lek gede tiang pelungum sami. Nggih, tunas sampura jamaah sekalian. Hanya niki yang dapat yang sampaikan, kurang lebihnya tiang mohon maaf lamun ara tata cara salah kata tiang tunas maaf. Dimaafkan niki Ibu nggih.
Nggih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.